पयलीं सुद्दां आमी PWD भितर आसा म्हणून आमकां सगळ्यांक खबर आसलें, पण कोण तरी एकटो जबाबदार आसा म्हणून आमी कोणा कडेन तरी एकट्या कडेन वयताले. पण आतां चक्क मिनिस्टर थंय उरूंक ना, आतां तो माजी जाला. आतां तो सांगता की PWD कारणीभूत आसा. सो आमकां जाणून घेवंक जाय की हें नेमकें प्रकरण कितें आनी जर कारणीभूत आसा जाल्यार तुमी कितें स्टेप्स घेतल्या. गव्हर्नमेंटान टास्क फोर्स अपॉइंट केल्लो आसा. सो टास्क फोर्सान जे कन्सल्टंट्स रिकमेंड केल्ले ते आमी ऑलरेडी अपॉइंट केल्या. तांणी 2दा तांणी सायट विजिट्स घेवन पळय तांणी सगळे कितें कितें ड्रॉबॅक्स आसा ते सगळे तांणी मेजरमेंट्स बी घेतल्या आनी बाय नेक्स्ट वीक ते आमकां दिवपाचें आसा टोटल रिपोर्ट. हो रिपोर्ट येतकूच आमकां CMन डायरेक्टर्स दिल्ले आसा की कितें whatever work was actually in the scope of that contractor, which he has not done correctly, or if he has not carried out those works now we will be taking up at the risk and cost of that contractor. And additional works जर कितें सांगिल्ले आसा which were not the part of the earlier contract, that we have to get it done separately. पण आता कलाकुणी गळटा किंवा त्याची वॉल्स आता ही कोणाची नेमकी दिसते, कॉन्ट्रॅक्टराची काय की म्हणजे त्याचेर कोण जे सुपरविजन कोण करपाची जी एजन्सी असली त्याची. म्हणजे कॉन्ट्रॅक्टराचें जर काम सबस्टँडर्ड आसा न्ही ते आमकां ते कितें रिपेअर्स आसा ते करून घेवचेच पडटले. जर ती कॉन्ट्रॅक्टराची फॉल्ट आसा तर ताच्या बॅलन्स पेमेंटाचे आमी ते रिकवर करून घेतले. ना पण फक्त पयशाचो प्रश्न ना. कॉन्ट्रॅक्टरान सबस्टँडर्ड वर्क कित्याक केलें, मुद्दाम केलें, कोणाला इन्स्ट्रक्शनान केलें, कितें केलें हाजेर इन्क्वायरी बसोवपाची गरज आसा. सुपरविजन आशिल्लें न्ही PWDचें. कितें इन्क्वायरीज प्रश्न हाजेर इन्क्वायरी बसोवपाची गरज आसा. कळ्ळां इश्पार आतां सद्या स्टेजीचेर प्लायवूड घालून दवरल्या कारण ती स्टेज हें जाता म्हणून. हे जो सबस्टँडर्ड वर्क जालो पळय तेजी रिस्पॉन्सिबिलिटी आमी कोणाचेर फिक्स करप आतां. कारण सबस्टँडर्ड जाला इज प्रूवन ना. पयलीं आमचो जनरल मिनिस्टर सांगतालो की काय ना सगळें वेवस्थीत आसा, सगळें वेवस्थीत ना हें आमी गेले वर्सभर सांगीत आसा गव्हर्मेंटान. आनी नाव इट इज प्रूव. आतां मिनिस्टर ना पूण म्हाका एक सांगा ते सबस्टँडर्ड जेन्ना घडटाले पळय न्ही थंय कोण तरी सुपरवायझर आसतलो न्ही, तो तुमचे सायडीच्यान कोण तरी आसतलो. PWDचो इंजिनियर ताका रिस्पॉन्सिबल आसतलो. आतां PWDचो इंजिनियर ताका रिस्पॉन्सिबिलिटी ताका थंय सुपरवायज करतालो जाल्यार तेणें कोणा तरी कॉन्ट्रॅक्टर तेजे रिप्रेझेंटेटिव्ह सगळे जर पळयताले जाल्यार हे सबस्टँडर्ड काम जालें कित्याक. आनी जालें आतां परिस्थिती अशी जाल्या की थंयसर तेजेर स्टेजीर प्लाय घालपाची आनी जावना अजून वर्स 1.5 वर्स जावना जाल्यार तेजेर प्लाय घालपा सारकी परिस्थिती कित्याक निर्माण जाली. दोन प्लाय घातले पयल्यानी, 2 प्लाय घातले फाटल्यान ताका अशें शिमिटांतल्यान ताका अशी सगळी पोलां गेला, सगळी खचला. आमी तांकां सांगलें की ओपन कर, ओपन करतलो जाल्यार प्रोग्राम्स घेवंक जायना. आमचे ऑलरेडी प्रोग्राम्स आमी केन्ना पासून सांगताले की थंय प्रोग्राम घेवं नाका म्हणून. केन्ना पासून जेन्ना टास्क फोर्स सुरू जालो तेन्ना स्पर्धा जाली, सगळे जाले आनी सगळे सांगताले की घेवं नाका, खूब म्हणजे भयानक परिस्थिती आसा, कितेंय जावं शकता. पण हे सगळे तुमकां आमकां कळटाले पण तुमकां कळना. आर्टिस्टांक कळटाले, टास्क फोर्स ताका पयल्याच विजिटाक कळ्ळें आनी तुमी सांगता की आमकां कोणी तरी टास्क फोर्स जेन्ना जाले तेन्नाच तुमच्या हे लक्षांत येता ही दुर्दैवाची गजाल न्हू. ना ती जाता मिस्टेक जर जाल्या ताचे डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड हो आसता आनी मेंटेनन्स कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन आशिल्लें 3 वर्सांची मेंटेनन्स पिरियड आशिल्लो जाता. कितें जे डिफेक्ट्स आसा ते ही इज लायबल टू करेक्ट. जेन्ना मेजरमेंट रिकॉर्डिंग जातली तेन्ना सगळें सॅटिस्फॅक्टरी कंप्लिटेड म्हणून शब्द आसता ते कोणें मारली, ताजेर सही कोणें मारली, ताजेर म्हजे कोतान ती काय चोख इंजिनियर सही मारता न्ही. स्टार्टिंग फ्रॉम द TA, JE, whatever. आता हाजेर इन्क्वायरी हांणी सही कित्याक मारली, पयल्यान इन्स्ट्रक्शन आयले म्हूण सही मारली काय कितें, हाजेर इन्क्वायरी कोणें करप. तुमी हे करतले काय आमी कॉन्स्टिट्यूट करतले काय तुमकां इन्स्ट्रक्शन CMले की इन्क्वायरी बी कांयच करप ना म्हणून. ऑलरेडी विजिलन्सान ताजे इन्क्वायरी चालू आसा, विजिलन्सान चालू आसा. म्हणजे ती तुमची इंजिनियरांची किंवा तुमच्या सायडीन कोणी जबाबदार आसा तेंची इन्क्वायरी आसा तितून. विजिलन्स डिपार्टमेंटा कडेन खबर आसता ते कोणाची इन्क्वायरी करता इट्स अप टू देम.
ते कशें इन्क्वायरी करता आनी कोणाची म्हणजे जे थंय सायन मारल्या जावन तेंच्यांनी ती रिस्पॉन्सिबिलिटी तेंच्यांनी जे अप्रुवल दिला पळय तेंचेर एक्शन जावना न्ही रिपोर्ट एकूच कळटलें कोणाचेर ताणी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स सर ह्या सगळ्या बोवाळान थिएटर कितके दीस बंद जाता आर्टिस्टांनी करचें कितें आतां फक्त कला अकादमीचो प्रश्न ना मडगांव रवींद्र भवन सुद्दां सुद्दां तेच चालू आसा थंय तर चेअरमॅनान सरळ सांगला आमची काय नाही सगळे पिडब्ल्यूडीचे म्हणून कितें चालू म्हणजे आर्टिस्टांनी करपाचें कितें तुजें फक्त आमी आसा तियात्र तुमची खबर आसा कितें चालूच आसा तेंचे पोट आसा वेवसाय तो इंडस्ट्री ती ह्या इंडस्ट्रीक सुद्दां तुमी मारत अशी पावलां उचलता अशें जालें ना रिपेअर करूंक जाय रिपेअर्स टायमार करपाक जाय तेची जबाबदार मनशान लक्ष दवरपाक जाय हो कॉन्ट्रॅक्टर पळय आहा ताका तुमी ब्लॅकलिस्ट केलो म्हणून फाटीं आमी मिडियान वाचिल्लें इट इज रेग्युलर कॉन्ट्रॅक्टर ऑफ द कला अकादमी ब्लॅकलिस्टेड आतां ब्लॅकलिस्टेड कॉन्ट्रॅक्टरा कडल्यान तुमी परते काम करून घेतले आनी मागीर ताणी गॅरंटी कोण घेतलो ब्लॅकलिस्टेडा कडल्यान करून घेवचें ना मागीर आतां कोण करतलो म्हाका आतां डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियडांतल्यान तुमी जे पळय हे घेतले ते कोण करतलो आणि हाऊ यू आर गोइंग टू सिलेक्ट दॅट कॉन्ट्रॅक्टर थ्रू टेंडर परते टेंडर अगेन ज्या कॉन्ट्रॅक्टरा आय एग्री त्या टेंडर तुम्ही काढतले पळय टेंडर काडटले पेमेंट कोण करतले पेमेंट जर ते कॉन्ट्रॅक्टराचे ताजे स्कोपान आसा पळय न्ही ते आमी ताजे रिस्क एंड कॉस्टांतल्यान करून घेतले पण हो आतां तुमी केलो हे एस्टिमेट तयार केलो की बाबा कितलो ताजो फॉल्टी काम जाला आणि कितलो कॉस्ट ताजो हे जाला टास्क फोर्स येता हे तर शाळेले ते टास्क करून दिली ना पण हे पीडब्ल्यूडीचे काम हे टास्क फोर्स कशें करतली आता प्लाय कन्सल्टंट्स टास्क फोर्स हे केल्ल्या प्रमाणे तांणी तशें आपले एस्टिमेट दिलो कितें कितें आयटम्स जाय आनी कितें रेक्टिफिकेशन करूंक जाय ताजेर आमकां कळटलें की कितले रेक्टिफिकेशन म्हणजे पयलींच्या कॉन्ट्रॅक्टांचे आशिल्ले आनी वॉट एवर एडिशनल हाजेर मागीर बायफर्केट करून करतले सर्व द्राविडी प्राणायाम जावना हे सुरवातीच्यान जर हे पयलींच कन्सल्टंट सारके नेमलेले आनी जर काम सारकें जाल्लें जाल्यार तुमकांय त्रास नासले आमकांय हे सगळें घेवन वचपाची गरज नासली व्हड व्हड रस्त्यार येवपाची गरज नासली हे कित्याक जालना आता ऑलरेडी 4 वर्सां काडली आता तुम्ही जर नुसतं हे करतले मागीर गॅरंटी आसा कितल्या वर्सांनी जातली 1 वर्सां 2 वर्सां 3 वर्सां कितलो टायम पिरियड वयतलो कलाकारांनी कितें खावपाचें हे आमी शेड्यूल केला त्या प्रमाणे 3 ते 4 म्हयन्या भितर करूंक जाय 3 ते 4 म्हयने लागतले एक वर्सान कला अकादमी करपी जातली न्हू हे आमकां सांगताले तेका 3-3.5 वर्सां गेली आता तुम्ही सांगता 4 महिने ते खंयचे 4 महिने आता पावस सोंपता म्हणसर परतो दुसरो पावस येतलो हे सगळे म्हणजे हे चालू आसा म्हणजे विशेष हे कशें म्हणजे And sir, another thing is, what is the status of the open air auditorium? 17 July is going to be completing 2 years now. Have you all put thought into that open air auditorium? Yes. What have you all thought? Because last year when we met the CM, he said we have not even thought about it. Now it is going to be 2 years for that section. Thought in the sense, there was a thought that this open air auditorium, we cannot use it for about at least 5 to 6 months a year. I not have a retractable roof. That was one of the thoughts. Yes sir, आम्ही एक वर्स जाली आयकला पेपरान दाखयता आमकां any consultant was called to 1 minute I just say हे एक वर्स जाले आयकता आमी was any consultant called to show us a plan cover करून काय करतले what any cost estimate was taken any options were made any movement has happened ते जातले दाखोवन जाता तुम्ही we have approached CSIR Chennai and आम्ही तांकां सगळं drawings बी सगळं धाडल्या. So now they want to come to Goa. Probably these days they will not fix the schedule because they have to actually check. Because to provide a detectable roof, existing building is weak, so they will have to provide additional columns from outside. So that unless they come to the site and check, they are not able to give. So probably next week or so they will come down to Goa. And then they will finalize. Okay, so this is one part of it. You all have shifted the Western music now back from the old secretariat to the new. Have you all gone and checked what is the status of those classrooms and how those teachers are teaching and how those children are learning? Have you all gone and done one check of whether it's soundproof? There is no AC in those sections. When it's raining, we have gone there and met those teachers and those children in what bad condition that we are teaching. The guitar classes have been shifted above the
the main hall, the Main performance stage. hall, where the AC is. So when there is when there is a theater happening or when there is a function happening, the children cannot listen. तो एक एका वाटेन एसीचो आवाज येता, दुसऱ्या वाटेन The whole- स्टेजीचो आवाज येता, stage साऊंडाचो चा- आवाज येता. मग त्यांनी गिटार काय वाजोवपाची थिंगा? They cannot listen to that. And this problem was not there previous. या वाले काहीच प्रॉब्लेम नाही. There was no problem, and they have put this wooden planks over there for show. They have to put proper vacuum system because I have gone, I've sat in the classroom. I said, ma'am, please go to the other classroom, play the piano. I want to see whether I can listen into the violin class. And I can hear the piano. So how is the violinist supposed to listen to the music and play the music when they can hear the piano? And it is such a bad condition. No AC. The Indian classical section is taken care of. The Western is in shambles, sir. No one has taken a check there. No, sir, it's just But you're waiting for us to come and tell you, sir. This is something that you need to go and ask those teachers, what are they suffering? These are the children who are graduating and going through grades and exam time now in July, in June they had exams. So I don't know whether you're aware, the Kala Academy had music exam. There's no AC in the classrooms. The AC, some kind of, some compressor, something is damaged. Within a week's time, supposed to come, they've been hearing that for a month. That has not happened. And now children are supposed to, they're having exams simultaneously. One is playing piano, one is playing violin, one is playing another instrument. The other instrument is above the hall. How are they supposed to play music, sir? Because I have learned music. You cannot get disturbed with another instrument. We are all artists here. We cannot have cross music being played. So this is something that needs to be looked into. And this other three classrooms with guitar, they need to be done ASAP. It's in bad condition. No one's sweeping those floors there. No one's cleaning the place. It's really, really bad for the children, for the teachers. Really, sir. As an artist, पण सगळेच ते इतके सर रूम बांधून दिवपाचें काम तुमचें आसलें सर. मेंटेनन्स सोडा, रूम बांद. मेंटेनन्स मागीर येता न्ही. ती रूम, ती एक्झिस्टिंग रूम आसली ती कित्याक तुमी बंद केली? तिका कित्याक केला आनी दुसऱ्या कित्याक केला आनी ते कोत्ताना सारकें कित्याक जावंक जालें? म्हणजे ते ताका हात लावपाची कला अकादमी विचारले. हात लावपाची गरज आसली. हाजे खातीर तुमी टास्क फोर्स म्हणटा न्हू गोंयच्यान. टास्क फोर्सान सगळे डॉक्युमेंट्स मागले ते दिले सगळे. ना दिवंक ना. Yeah, ना दिवंक ना. Lata Samonkar and Science School. कलाकारांकडे मंडळाच्या लायब्ररीचेर आमी पहिल्याच मिटिंगेन काय डॉक्युमेंट्स मागले. ते लेटर तुमचे कडेन आसतले. ते थ्रू चेअरमॅन ते तुमचे कडेन पावला. त्या लेटरान जे आमी कितें डॉक्युमेंट्स मागले पळय ते आमकां अजून मेळूं ना. नाही ताजे हे सगळे पयली आसली आतां आमच्या उलयले रूट कॉज जो आसा तो सोदून काडपाक तुमचे कडेन आमचे डॉक्युमेंट्स जाय. खंयची कन्सल्टंटान कितें सजेस्ट केलें, खंय कितें रेकमेंड केलें, खंय कितें रेकमेंड करूं ना. हे जर तुमी टास्क फोर्साचेर डिपेंडंट आसा हें सांगतात तर तुमी डॉक्युमेंट दिवपाक न्ही टास्क फोर्साक. You cannot say that we are depending on task force to give us all the details and you are not providing the documents. So even the art gallery doesn't have any proper lighting. Where should the artist exhibit? That was one of the best spaces because of the location, and it is not functional for last 5-6 years because of the lighting. So we are organizing things, we are shifting children, but we don't have things in place. It is very scary, very sad. It is detrimental for the children to stay in the streets, sir. They have to keep those windows open when it's raining heavily because it's claustrophobic inside for the children. And it smells. It's smelling. So just take a round over there and see what pathetic condition the teachers and the children are going through. It is not. This is not Kala Academy that we have grown to. कला अकादमी जी तरी असली म्हणजे जी एक इमेज असली ती PWD आणि सगळी म्हणजे जी रिनोव्हेशनच्या कामांची कमिटी असली त्या सगळ्यांनी मिळून वाट लायल्या. अशेंच सगळें वातावरण जालां, अशेंच सगळें दिसता. आणि त्याच्या खातीर टास्क फोर्स 3 वर्सां जेन्ना घेता PWD कोणी जाल्यार ते सारकें जावंक जाय, किमान सारकें जावंक जाय. आणि ते सारकें आणि उद्घाटन तुमी जो बरें नेटान केलें पण तेन्ना सगळें म्हणजे तेन्नाच कळटालें की हें सारकें ना म्हणून. त्याच्यानंतर कितके तरी प्रॉब्लेम जायत गेले. भायल्यान कोण येता आर्टिस्ट तेंच्यांनी आवाज उठयलो म्हणजे जे जालें थंय दिसतालें लोकांक तेंच्यांनी कसलो आवाज उठोवंक ना तरी ते जावंकच ना. अशें मांजरान जशें दोळे
धापून दूध पिता तशें तुमी पिता अशें जालें ना दिसता बाकीच्या सगळ्यांक तुमकांच दिसना. आणि काल पर्यंत कशें जालें काल पर्यंत मिनिस्टर सांगतालो सगळें सारकें सांगता आयज तो सांगता PWD कडेन आपणे सजेशनां केली ते PWD आपल्याक कांयच हें केलें ना म्हणून कॉपरेट केलें ना ओगिराव म्हणून सांगलो म्हणून सांगता तेका ओगिराव तो म्हणटा सीएमान सांगला. फक्त एक तुमकां विचारपाक ही डॉक्युमेंट दिनाका बी अशी इन्स्ट्रक्शन आयल्या वयल्यान कित्याक दिना? सो तुमकां दिवपाक प्रॉब्लेम ना न्ही एज फास्ट एज फर्स्ट पॉसिबल मीटिंग आता 8-9 महिने झाले सर. इट्स 9 months in the first meeting of the task force. अजूनपर्यंत आमकां ते डॉक्युमेंट्स मेळना. तर आमी डॉक्युमेंट्स तुम्ही हे करा. आयज हेजेर घालता ते लेटराची कॉपी घालता तुमी. ओके फायन. ते डॉक्युमेंट्स मेळ्ळा म्हणजे ते इन्क्वायरी प्रोसेस जो आसा पळय, आमकां कळोंक जाय न्ही. responsible जाला. म्युझिक ते रूम्स कळपाक मातशी हेल्प जातली. म्युझिक आणि रूम्स help कोणें जावपाक शिफ्ट जायना म्हणून वयल्यान इन्स्ट्रक्शन आयल्या अशें आमकां आयकूं येता. आमकां कळतलें न्हू म्युझिक रूम कोणें शिफ्ट करूंक लायले तुमकां. रिटर्न येवची ना ती रिटर्न येवची ना. रिटर्न देव ती ओरलूच येतली. ती आतापर्यंत सगळ्यांनी या ओरलाचेरूच वाट लागल्या कलाकारांची. त्याचं सगळें इन रायटिंग व्यवस्थित आणलेलें जाल्यार जे कोण म्हणजे ताजमहाल म्हणजे चर्चेन येयलो पळय असेंब्ली तो येवचो ना आसलो. थंयच्या गव्हर्नमेंट ऑफिसार सादारण म्हणजे स्टेशनरी घेवपाची जाल्यार आमी टेंडर कंडिशनाक कॉल करता. कला अकादमीच्या बाबतींत टेंडराची गरज ना अशें म्हणून मिनिस्टर सांगता आनी ते बी फ्लोरार सांगता. हे सगळें जालें तेजें कारण तें न्ही. आनी आमी तर मागता इन ब्लॅक एंड व्हायट मागता तुमचे कडेन व्हायट पेपरूच मागला पयलीं CMA कडेन तोय आमकां मेळना मागीर तो मेळचोच ना आमकां खबरूच आसा. कारण तितून बऱ्याच जाणांचे हात दुखलेले आसतले हितून. Simple thing we want to find out is whose decision was it to give this on a nomination basis and tender काडीन आसा. We want to find that out. तेका लागून cabinet note ahlo, was it a cabinet decision? Cabinet sent the decision to PWD. Then show us that note right now. No? Show us the note right now. Then we'll go to the CM's office and ask him why his cabinet decided to give this on nomination. If CM and the cabinet has not done it, PWD has done it, then we'll understand that the PWD has done it. Give me that letter. I don't have files here. It is a division. Okay. So I will ask executive engineer to get all those details, and whatever you require, I will submit the copies. Yeah, starting from there, then rooms. Why were the rooms shifted? Why were the music rooms shifted? When the music rooms were shifted, what equipment in the music teaching rooms was supposed to be there? Which sound system was ordered? Which sound system was recommended by the consultant? आमकां अजूनही कांयच मेळूंक ना. Who was the sound consultant? तेच ना अजूनही. लायसन्साच्या बाबतींत तर अजून घोळ आसा. आनी आतां मदीं मिनिस्टरान स्पर्धेच्या टायमार भाड्याच्या लायटी हाडून स्पर्धा केली नेटार तेजें बील फारीक करूंक ना अशी परिस्थिती जाली. म्हणजे धापणी घालपाचो कशें आसा सर धापणी घालून एका सोल्युशन मेळपाचें ना हें आमी सुरवातीच्यान मिनिस्टराकूय कल्चरल मिनिस्टराकूय सांगलां आनी CMाकूय सांगलां. एका आमकां रूट कॉजान वचचें पडटलें. खरें कला अकादमी कशी आसा कला अकादमी ही फक्त एक थिएटर न्ही आमच्या खातीर. कला अकादमी ही गोंयच्या कलाकारा खातीर आनी गोंयकारा खातीर एक संस्कृती ती आमची. इट इज प्रायड फॉर अस म्हणून आमी झगडटात ह्या सगळ्या गोष्टी. आनी ह्या थिएटराक लागून पूर्ण आशियान गोंयाचें नांव आसलें पळय तेंच पाड पडलां म्हणून आमकां झगडचें पडटा. जेन्ना टास्क फोर्साची तुमची CMA कडेन मिटींग जाली CMA तुमकां अश्युअर केलां की जे आतां फुडें तुमी फॉल्ट्स ताणें सोदून काडल्या तेका एडिशनल करपाचें आसा सगळें तुमच्या कॉन्फिडन्सान घेवन करून दितले म्हणून. कारण वी हॅव ऑल्सो अश्युअर्ड दॅट टास्क फोर्स वील रिमेन अंटील दीस वर्क इज कंप्लीटेड. आतां आमी जे करतले ते टास्क फोर्साच्या तांच्या कॉपरेशनानूच करतले. अशें कांयच करचें ना की बाबा कितें तरी हायड करून दवरला आनी कितें. इवन द कन्सल्टंट्स दे हॅव टोल्ड अस दॅट फर्स्ट दे वील बी गोइंग टू सबमीट द रिपोर्ट टू टास्क फोर्स. कितें तांचे फायंडिंग्स आसा वॉटेवर एस्टिमेट्स दे प्रिपेर दे वील सबमीट इट टू टास्क फोर्स सायमल्टेनियसली टू अस ऑल्सो. आता करेक्शन लागता ते बरें आसा पूण जे डॅमेज केला तेका रिस्पॉन्सिबल कोण ते कोण सांगता. देवदास बाबा सिंग सर तू त्या मिटिंगाक आहलो. CMA काय विचारलें की IIT चेन्नई आमी मागला की IIT चेन्नई स्ट्रक्चरल ऑडिट घेवपाचो. CMA तुमकां विचारलें की ना तुमी कितें म्हणलें की IIT चेन्नईक तुमी रिक्वेस्ट धाडल्या आनी 2-3 रिमायंडर धाडले आनी होय मागीर CMA म्हाका तें सांगलें की तेणी रिमायंडर धाडला IIT चेन्नई हें करना म्हणून. हांवें CMA कितें सांगलें IIT चेन्नई आमी उलयल्या ते तयार आहा येवपाक. CMA तुमकां कितें सांगलें की तूं फ्रांसिसाक तें हें दी फायल दी आनी तें इन्विटेशन दी ताका फॉलो अप करून ताका हाडून दी. तुमी अजून पर्यंत दिला म्हाका तें
which letters you have sent to IIT Chennai, when you have approached them, तुम्ही अजूनपर्यंत दिला या मीटिंग सीएमआची मीटिंग आहे आता 45 डेज झाले 45 डेज लागतात मेल्स आसा आमच्याकडे केन्ना धाडले पण दिना कित्याक सीएमन सांगला म्हणजे तुमका दिवपाक म्हणून तयार 45 डेज झाले सीएमन सांगला तुमका give it to Francis, let him follow up and let him get IIT Chennai to agree to come and do the structural audit. तुम्ही म्हाका काहीच लेटर दिना 45 डेज झाले 45 days, the process is so slow. हेच जाता न्हू जाता कितें मिटिंगा जाता थिंगा आमी मागता तुम्ही वळवळ म्हणटा हेच जाता मीटिंग जाले आमी मागले हे जाले आता वयतले आमी घरा वयतले मागीर काय जावचें ना मागीर परतून 45 डेजा हुन तर गोवा करचो पडटलो सगळे आमचे मेल्स दिता दुसरे एक कन्सल्टंट पळय आता अपॉइंट केले तांकां टायम लायन काय ना they can take their own time and give the report as per their own needs and बाय senses. नेक्स्ट वीक दिता Next week असे नाही आता आम्ही विचारले पण तुम्ही सांगता what I am saying when they are appointed were they given a timeline can you show us the copy of the appointment order आमच्या 60 डेज टाइमलाइन दिली नाही असं तुमच्याकडे माझी कॉपी टाकली आणि आमका कोणाने अपॉइंट केले आणि सांगा बाबा something has to be are they appointed verbally वर्बली नाही गव्हर्नमेंट साठी ऑफिशियल दिल्या पण त्या डेडलाईन टाइमलाइन तशी बरोवना But they can take their own time. 5 वर्षा 10 वर्षा 15 वर्षा ना am I So, Sir, but timeline घालणं असताना they are already on job आणि सगळे but if you have not put a timeline they will take their own time like he said IIT तुम्ही म्हणता की ते नव्हतं म्हणतं ते already आता सर्वशी so आतुतल्यान कळतं की there is something which you people want to hide something fishy आता तो हे प्रोफेशनल आर्टिस्ट म्हणून सांगता आता थिएटरीस कितले जर बेटर पडटले तर तुमचे म्हाका 1 तारखेच्यान थिएटर बंद जाता आता जर बुकिंग करपाक गेले ते म्हणटा घेना आता तुमचो कसो प्रॉब्लेम आसा आयआयटी तुम्ही अजून अप्रोच जावना आता तुम्ही ह्या फुडें ताका फायल दितले तो येतलो तांचो ऑडिट येतो स्ट्रक्चर ऑडिट रिपोर्ट येतलो ताज्या उपरांत ठरतले ते कितें करप ते सो कितलो टायम तुम्ही आमचो वेस्ट करता एका कलाकार म्हणून कितल्या लोकांक तुम्ही पोटाचेर मारता तुमचे मिस्टेकी खातीर पण तुम्ही डिले करता 45 डेज जालो जर तुमचे हे काम जाल्ले जाल्यार स्ट्रक्चर ऑडिटाचें काम सुरू जातलें हाज्यान फुडें म्हणजे आतां बुनियाद मारपाची आसा मागीर बिल्डींग उबी जावपाची आसा तो पर्यंत कांयच ना आर्टिस्टांनी कितें करप कोणाचें तोंड पळोवप तुमकां विचारप कला अकादमीक विचारप आर्ट एंड कल्चरल मिनिस्टराच्या वचप दारान वचप तर सीएमाच्या दारान वचप कोणाच्या दारान वचप Now coming to रवींद्र भवन मडगाव थंयसर मेंटेनन्स हे आसलो तुमचो एग्रीमेंट आसलो तेच्या खातीर तुमकां पेमेंटूय जाल्लो आसा तो जो मेंटेनन्स जातालो पळय न्ही तेजे कितें रिपोर्ट्स आसा तुमचे कडेन तुमी कितें रिपोर्ट हे केल्लो आसा कारण मेंटेनन्साचे पयशे हे PWD येताले गव्हर्मेंटा कडल्यान आनी बिल्डींग मेंटेन जावंक ना म्हणून इतली कामां गेली तेजे कितें हे आसा रिपोर्ट डिव्हिजन सगळं आसा डिव्हिजन आसतलें रेग्युलर last repair roof repair last केन्ना केल्ले आयडिया ना पण आता सध्या चालू आसा जुलयान पोरू असेंब्ली तुम्ही तो रिप्लाय दिला तातूंत भितर तुम्ही बरयलेले रिपेयर्स ऑफ द रूफ ऑफ ऑडिटोरियम ऑफ रवींद्र भवन मडगाव रिपेयर्स ऑफ अपग्रेडेशन रिपेयर्स म्हणला स्टेटस ऑफ द वर्क कंप्लीटेड अमाउंट 40,05,669 frequency 1 time Rockrock point number serial number 3 urgent repairs of the roof of Ravindra Bhavan Madgaon completed 3,44,000 ताजे नंतर miscellaneous repair of Ravindra Bhavan Madgaon 62 lakhs आता हे पोरू दिल्लो रिप्लाय आणि आता पयर तुम्ही पावसान परते गळटा म्हणून सांगता पण हे केले ते किती केले तुम्ही ओदो कोड करून घ्या आय एम नॉट गेटिंग टू अदर डिटेल्स तुम्ही एक्सटर्नल आणि इंटरनल पेंटिंग केला ताजे नंतर गॅल्वेनियम शीट रूफिंग टू कवर द फ्लॅट रूफ ऑफ ब्लॅक बॉक्स 26 लाख रुपया तर इतले करून परते आता रवींद्र भवन परते बंद आणि तो सांगता PWD कडे आता खरें तुमचे आसा काय रवींद्र भवना कडेन आहा मडगावच्या रवींद्र भवनाची हे कोणाकडे आहा म्हणजे मेंटेनन्स इज PWD बट प्रिमायसीस बिलॉंग टू आर्ट एंड कल्चर और दे बिलॉंग टू यू कित्याक तो हात वयर काडटा तो चेअरमॅन म्हणजे आपल्याक काय खबर ना सगळे PWD करता म्हणटा सो हाका अकाउंटेबिलिटी कोणाची कोट्यांनी रुपये मोडप और ते रिपेराक हात घाला मागीर ते रिपेरिंग केन्ना करप बरोबर पावस चालू जाता तेन्ना
पावस काय केन्ना येता तो आमकां आफ्टर 15th May monsoon हे स्टार्ट जाता. So how you people took up the work exactly after 15th May? And what this is the reply what you have given to Goa Assembly. And in July 2024, म्हणजे एक्झॅक्टली वर्स जावपाक अजून रावना 11 महिने जाले. आतां अशें दिसता की गोंयची कला आनी संस्कृती काबार करप आनी हांगा कितें तरी प्रायवेटायज करून कोणाच्या आड्यार घालप असो कितें तरी डाव बी चालू आहा. कित्याक कला अकादमी ते मडगांव ते काणकोण ते साखळे आतां तुमी ओपन एअर ऑडिटोरियम बंद करपाचे आहा. सावड्ड्याय ते कला भवन म्हणून केल्ले थंय आतां लोक हे कितें तरी आयले सांकवाल. तो कला आनी संस्कृती गोंयची काबार करप हो बी कितें तुमकां हे आयला म्हणजे PWD तुमकां सांगला की बाबा तुमी आतां म्हणजे एका कलाकाराक गोमंत विभूषण तुम्ही म्हणून हांगा हे करता तो सत्कार करता सन्मान करता म्हणजे तेणे आमचे गोंयचें नांव व्हड केलां म्हणून आमी ताका तो मान दिता. आनी जे कलाकार घडपाची जी साधनां आसा ती साधनां तुमी हँडिकॅप करून घडयता जाल्यार कशें जातलें? तुम्ही उलयता ते दिस इज द इश्यू ऑफ आर्ट एंड कल्चर. joke of the day. तुमकां ताणी पार्टनर केल्या तूं हांव काय म्हणना पूण तातूंत तुमकां पार्टनर केल्या आता सांगता तेजे हिशोबान म्हणजे आता फ्रांसीस उलयता तेजे हिशोबान हे लोक सीएमाचे सुद्धा आयकना असं हे झालंय. कित्याक तेका सांगला दी म्हणून तेका तेंका दिवंक ना तेजे कडेन कॉन्टॅक्ट सुद्धा करूंक ना ते दिवचेच नसले. सो अशा प्रकारचे सगळे चालू आसा. म्हणजे सीएम थंय कितें तरी सांगता ते तुमी आयकना तुमी जाय ते सगळे थंय करता. सीएमाक हे सुद्धा खबर नासलें थंय तुमी प्लाय घातला म्हणून आता सीएमाक हे सुद्धा खबर नासलें थंय आता कितके कोटी थंय मोडटा ते हे सगळे तुमीच करता. आणि सगळ्यांक हांव सांगिना तुमचो जो गोविंद गावडे बाबूच सांगता की आपण सुद्धा त्यांना कितके फाटी रिमाइंड केले कितके फाटी त्यांना बरोवन धाडलेले पण त्यांच्यानी कांयच ते काना मनाक घेवना हे आता तो सांगता. सो हे सगळे ते सांगता आणि तुम्ही ते जस्ट आणि आता तुम्ही सांगता की आर्ट अँड कल्चराक सगळे हे कितें म्हणजे कशा प्रकारे चालू आहा हे म्हणजे आंदोळ दळटा आणि कुत्रो पीठ खाता तशें जालें ना. काय आंदोळय दळटा आंदोळय तोच आणि कुत्रोय तोच अशें आसूं शकता. म्हणजे तेच दळटात आणि तेच पीठ खातात. आता रवींद्र भवन मडगांवां कितें काम चल्लां ते टेंडर केलां कितें केलां वॉट इज टेंडर करताना तुम्ही एकॉस्टिक म्हणजे आता एकॉस्टिक तुझे लायटिंग हाजे बाबतीत तुम्ही विचार करून ते टेंडर केला काय अगेन रवींद्र भवन मडगांव इज गोइंग टू बी कला अकादमी मागीर परतो अनेक खंय टास्क फोर्स करप थंय परती अनेक सुपारी आंदोलन करप अशें बी तुम्ही चिंतला. म्हणजे PWD डजंट टेक कॉग्निजन्स ऑफ दीस इन्सिडंट्स व्हॉट आर हॅपनिंग आणि मागीर ताजें रेक्टिफिकेशन करना तुमी. थंय बाब कशें आसा तुमी रस्ते बांदता पळय न्ही थंय आमी म्हणचे ना आमच्या कलाकारांक विचारा म्हणटा कळ्ळें न्ही. पूण जेन्ना कला भवनां बांदतले रवींद्र भवन बांदतले कला अकादमी बांदतले तेन्ना कलाकारांक तुमी विचारान घेवपा जाय. कारण तो प्रकार वेगळो आसता. ती फॅक्टरी न्ही तो रस्तो न्ही. थंय अनेक गोष्टी ज्यो आसा त्यो इनवॉल्ड आसता. थंय एक्सपर्टीज आसता पळय तेंचे कन्सल्टन्सी घेवप ही गरजेची आसा. हेचो अर्थ आमी रस्ते सारके बांदूं नाका अशें म्हणना अशें ना. कंपॅरिजन तशें जावचें न्ही तेच्या खातीर सांगता तुमकां. रवींद्र भवन मडगांवची जी आतां कितें चल्लां बांदून फक्त वाटप हो एक आजून प्रश्न पूण कला अकादमी रवींद्र भवन एक्झॅक्टली डुप्लिकेशन जातले कला अकादमीचे अशें दिसपा लागला. ऑथॉरिटीज आहा ते तुका वाटले PWD कडेन सगळ्या दुसरे फिल्म रिपेरिंग जाल्ला हे इफी खातीर करता तुम्ही प्लीज तशें जर करता जाल्यार आमी थंय वचून बंद उडयतले ते. इफी खातीर कितें तरी रेनोवेशन्स तुमी केल्ले कॉन्ट्रॅक्ट केल्ले आनी थंयच्यान सुरवात जाल्ली कला अकादमीची. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. आता रवींद्र भवनात सेम तुम्ही हे फॉलो करता म्हणजे थंय इफी जावपाची सारखी अशें कोणाक तरी दिसता म्हणून हे सगळे. आणि दुसरे रवींद्र भवनाची ती एनेक्स बिल्डिंग आहा पळय
ताजो स्टेटस कितें आसा सध्या? ती म्हाका दिसता यूज करचे पयलीं कोसळपा आसा. 15 नाही पण कितें इज इट ऑपरेशनल नॉट ऑपरेशनल कितें? नाशिल्ली कित्याक? आता रिवाइज करता तुम्ही हँडओव्हर केली. नवी बांदिल्ली कितें? ऑपरेशनाक जावचें तुम्ही हँडओव्हर केली आर्किटेक्चराक. कित्याक करूं ना? कित्याक करूं? कित्याक करूं ना? नवी बांदिल्ली कशी कितें? ऑपरेशनल करतली? तुम्ही जर हँडओव्हरच करणार ऑपरेशनल तुम्ही न करपाक फाटलें कारण कितें? इतलो तातूंत ते मागीर आतां तातूंत मागीर जिम शिफ्ट जालो तुमची परमिशन घेतिल्लें. जिमा वेट्स ओडून ओडून सगळी टायल फोडल्या स्ट्रक्चरल कितें डॅमेज जाला म्हाका खबर ना. तुमची परमिशन घेवना. So that building was built for art and culture, no? Art and culture खातीर बांदिल्ली न्हू. दिवंक ना कित्याक? डिपार्टमेंटाक कित्याक दिवंक ना? बरें जिम कशें येयले हांव जवाब घेता तुम्हाला. वास्को सुद्धा आता गव्हर्नमेंट ऑफिसर आहा रवींद्र भवनार ते कशें येयना तेका कमिशन असलें ना ते हँडओव्हर केलें जाल्यार बरें. आतां पण आता ते भायर हँडओव्हर करूना. हँडओव्हर करूना ताजेर खबर ना. हँडओव्हर केलें ताजेर खबर ना. तो बट हँडओव्हर करून नासले जस्ट अशें परमिशन जाल्यार त्याला बंद आसलेलो म्हणून ते येयल्या अशें ते That gym has been given by the PWD department only.